अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, सवालात आज भी आप लोगों के हमारी नज़रों के सामने हैं। इंशाअल्लाह चंद सवालों के जवाबात ज़रूर दे देंगे। बहुत सारे जवाबात आप लोगों को अभी तक मिल नहीं रहे हैं, बार बार आप कमेंट कर रहे हैं, तो इंतज़ार कीजिए। वक्त आने पर आपके सवालों के जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर अपलोड होते रहेंगे, आप देखते रहेंगे। गेमिंग साहब है कोई, इन्होंने सलाम पेश किया है। वालेकुम अस्सलाम। इनके कुल दो सवालात है। पहले सवाल में तो वो ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मैं जब नमाज अदा करता हूँ तो नमाज के दौरान सूरह फातिहा में होता है वलज़्ज़ालीन, तो यहाँ पर वलज़्ज़ालीन मुझसे सही तौर पर अदा नहीं होता है। यहाँ पर आपने देखिए गेमिंग साहब, आपने यहाँ पर मेंशन किया है इंग्लिश के अंदर वलद्दालीन। ये गाद और दाल, इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। आपने जो इंग्लिश में जो वर्ड्स लिखे हैं दालीन, तो ये दाल अलग होता है और गाद अलग होता है। ये जो दाल होता है ये आपकी जो जबान है, ये जबान का ऊपर वाला हिस्सा जब ऊपर के तालू से लगता है तो दाल निकलता है, जबकि सूरह फातिहा का जो गाद है वो अदा होने के लिए जरूरी होता है कि आपकी जो टंग है, आपकी जो जबान है, उसका जो लेफ्ट वाला हिस्सा है ये ऊपर वाले जबड़े और ऊपर वाले तालू से लग जाए। यहाँ पर आपका गाद अदा हो जाएगा। इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। वलज़्ज़ालीन, इसकी आप मशक कीजिए, इंशाअल्लाह सही हो जाएगा। आप यहाँ पर जो इमाम साहब है, कारी साहब है, उनसे आप राब्ता कायम कीजिए और बाकायदा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, मशक करनी है। इंशाअल्लाह आपकी जो गाद वाली जो तकलीफ है ये खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन आपने ये किया है कि कुरान करीम को तजवीज से नहीं पढ़ा है तो क्या वो इंसान काफिर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, काफिर तो होने वाली बात नहीं है, लेकिन चूंकि कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब है, इसको सही तलफ़ुज़ और सही अदायगी और तजवीद के साथ पढ़ना जरूरी है। अगर आपने सीखा नहीं है तो आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। अगर कोई आदमी बगैर सीखे ही कुरान करीम की तिलावत करता है, तजवीद को सीखे बगैर जैसे भी वो चाहे वो पढ़ता है, तब भी उसकी क़िरात सही होती है, वो काफिर नहीं होता है। तीसरा सवाल आपने कहा है कि अगर कोई इमाम साहब तजवीद सही से न पढ़ते हो तो नमाज हो जाएगी। तजवीद का मतलब ये होता है कि जो हरूफ जहां से अदा होने हैं वहां से अदा हो जाएं, आपकी तजवीद, आपकी जो क़िरात है वो सही हो जाती है। अगर ता है, ता की जगह ता निकलता है तो फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जहां पर मानी के एतबार से डिफरेंस पैदा हो जाए वहां पर आपकी नमाज फासिद हो जाती है। जहां तक मानी का डिफरेंस नहीं होता है वहां पर आपकी नमाजें दुरुस्त हो जाती हैं। इसलिए इमाम साहब के लिए भी जरूरी है कि वह सबसे पहले कुरान करीम को तजवीद के साथ याद करें और उसके बाद वो इमामत करवाएं। हमारे गौरव साहब है, इन्होंने कहा है कि मुफ्ती साहब आपका जो रिप्लाई था वो समझ में नहीं आया। गौरव जी देखिए, हमने जो रिप्लाई किया था वहां पर इंग्लिश में मेंशन किया था कि आपके सवाल को हमने पिक कर लिया है, इसका जवाब अनकरीब आपको अगली वीडियोस में मिल जाएगा, यही उसका मीनिंग था। तो बहरहाल आपने जो पूछा था कि छिपकली की बीट अगर हाथ पर लग जाए तो नहाना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल नहीं। छिपकली की जो बीट होती है वो ऐसी नापाक नहीं होती है कि आपको नापाक कर दे और आपके ऊपर गुस्ल वाजिब करवा दे, इस तरह की बात उसमें नहीं होती है। लेकिन चूंकि वो एक जहरीली चीज होती है, आपके हाथ पर लग जाए तो सफाई के पर्पज से, ओके, क्लीनिंग के पर्पज से आपको धोना है। नापाक हो गए हैं इसलिए धोना नहीं है। अल्तमश भाई ने कहा है कि मैंने किसी आदमी को बोल दिया कि तुम समझते हो मरना नहीं है, तुमको मुझे पता नहीं था। ऐसा बोलने से नहीं भाई, अल्तमश भाई, ऐसा बोलने की वजह से आप काफिर तो नहीं होंगे, लेकिन देखिए जो भी आप अल्फाज अपनी जबान से अदा करते हैं उनको अदा करने के पहले अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमें क्या बोलना है। बहरहाल ये आपके जो वर्ड्स थे इनकी वजह से आप काफिर नहीं हुए हैं। दानी आजिम ने सलाम पेश किया है। वालेकुम अस्सलाम। इनका कहना यह है कि कुरान पाक में एक आयत है, ठीक है, जिना के मुतालिक एक आयत है
کہ زانی مرد اور زانی عورت کے متعلق اگر کوئی زانی مرد یا پھر زانی عورت کسی دوسرے پاک مرد یا پاک عورت سے نکاح کر لیتے ہیں توبہ کیے بغیر تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ آگے آپ نے تحریر کیا ہے کہ اور اگر توبہ کر کے نکاح کرے پھر نکاح ہو جائے گا؟ اگر زانی یا پھر زانیہ پاک مرد یا پاک عورت سے شادی کے بعد اپنے پہلے کیے ہوئے گناہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں تو نکاح سلامت رہے گا؟ تو آپ نے 2-3 باتیں اس کے اندر پوچھی ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ جب کسی مومن بندے سے سرزد ہو جاتا ہے، صادر ہو جاتا ہے، تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری لگائے، سچے پکے دل سے توبہ استغفار کرے. یہ سچے پکے مومن کی شان ہوتی ہے. تو یہ نکاح ہونا نکاح نہ ہونا یہ بات الگ ہو جاتی ہے. لیکن جب بھی کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، چاہے آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، زبان کا گناہ یا پھر حقیقی گناہ، جو بھی گناہ اور غلطی صادر ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچے پکے دل سے توبہ کرے. پھر اگلی جو باتیں آپ نے تحریر کی ہے کہ اس کا نکاح ہوا ہے یا نہیں، نکاح ہونے اور توبہ کرنے میں بڑا فرق ہے. اوکے، توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کے نکاح کے اوپر کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے، نکاح بہرحال ہو جائے گا. لیکن جو گناہ ہوا ہے اس کو ختم کروانے کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. سمرین بانو نے سلام پیش کیا ہے. وعلیکم السلام. یہ کہتی ہیں کہ مجھے کپڑے دھونے میں بہت زیادہ وسوسے ہوتے ہیں. میں پہلے بھی کپڑے دھوتی تھی پر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پہلے ناپاک کپڑے دھوتی تھی یہ اب مجھے OCD ہے. میں بہت زیادہ پریشان ہوں. نہیں جی، آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. وہ اس لیے ہے کہ پہلے یا بعد میں جب بھی آپ نے کپڑے دھو لیے ہیں اس کے اوپر کی جو گندگی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اس پر کی جو ناپاکی تھی وہ ریمو ہو گئی ہے، تو آپ کو ٹینشن لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، چاہے آپ OCD کی مریضہ ہی کیوں نہ ہو. دیکھیے جو OCD کی جو بیماری ہوتی ہے اس کی وجہ سے آدمی اتنا بھی زیادہ مجبور اور معذور نہیں ہو جاتا ہے کہ اسے اچھے اور بھلے کے درمیان تمیز نہ ہو سکے. تو خیر ایسی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. جو کپڑے آپ نے دھو لیے ہیں آپ ان کپڑوں کو پاک ہی سمجھیے گا. دوسرا سوال آپ نے یہ مینشن کیا ہے کہ اگر کسی کپڑے میں خون لگا ہوا ہے تو اگر ہم اسے دھو دیتے ہیں دونوں ہاتھوں سے تو دونوں ہاتھوں سے دھونے کے بعد ہماری تمام چیزیں ڈبہ بالٹی وغیرہ سب ناپاک ہو جائیں گے. اگر آپ کے وہ ڈبہ بالٹی اور جس پانی سے آپ دھو رہے ہیں وہی ناپاک ہو جائے تو پھر باقی اگلی ناپاکی آپ کہاں سے دور کرو گے؟ تو ایسا ہوتا نہیں ہے. دیکھیے ہر چیز کا سلیقہ ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا طریقہ ہوتا ہے. تو جو کپڑے ظاہر سی بات ہے آپ کی خاتون ہے اور آپ کی عمر گزر چکی ہے، کئی وقت آپ کے اوپر گزر چکا ہے جہاں پر آپ ناپاک اور نجس کپڑوں کو دھو رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، تو آف کورس آپ اس کا طریقہ اچھی طرح آتا ہی ہوگا. محمد ادریس صاحب نے کہا ہے کہ مفتی صاحب میری مدد کیجئے، میں فحش ویڈیو کا مریض ہو چکا ہوں. کسی وجہ سے میں بہت زیادہ وسوسوں میں مبتلا ہو گیا ہوں. گندے ویڈیوز پر میرے پاس موبائل نہیں تھا لیکن میں نے موبائل لیا اور موبائل لینے کے بعد بھی اس کو ویڈیوز دیکھتا ہوں. دیکھیے ادریس بھائی، آپ نے جتنی باتیں تحریر کی ہیں تو ان تمام باتوں کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ احساس کمتری کے شکار ہیں. دیکھیے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوتا ہے جس سے کوئی غلطی نہ ہو، جس سے کوئی گناہ نہ ہو. گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں اور آپ تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہے. تو دیکھیے ہم کو یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہے، نہ یہ کہ ہم وہ جو پرانی باتیں ہو چکی ہیں یا پھر جن چیزوں کے اندر ابھی ہم مبتلا ہے ان کو اپنے سر پر لے کر بیٹھ جائے اور صرف سوچتے رہے. سوچنے سے اور صرف غور و فکر کرنے سے ہمارے مسائل کا حل نہیں ہوگا. مسائل کا حل یہاں سے ہوگا کہ آپ سوچئے کہ مجھ کو فیوچر میں کیا کرنا ہے. جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہے اب مجھ کو اگلا مرحلہ کیا ہے. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سچی پکی دل سے توبہ کیجئے. آپ دیکھیے کہ مجھ کو مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے. جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوالات کرے گا تو وہاں پر میرے پورے خاندان کے لوگ ہوں گے، میری والدہ ہوں گی، میری ہمشیرہ ہوگی، میری بہن ہوگی، میرے بیٹے ہوں گے، میری بیٹیاں ہوں گی. سب کے سامنے اللہ مجھ سے کہے گا کہ تو دنیا میں اپنے موبائل پر انٹرنیٹ کے ذریعے فحش تصویریں دیکھتا تھا، فحش فلمز دیکھتا تھا،
تو मैं वहां पर क्या जवाब दूंगा। आप वहां का तस्वुर कीजिए, अल्लाह ताला के सामने हम जवाब देने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली बल्कि पूरी दुनिया, सबसे बड़ी बात यह कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां पर तशरीफ फरमा होंगे, तो हम अपनी जबान से क्या कहेंगे। तो ऐसी तमाम बातों को सोचिए, सच्चे पक्के दिल से तौबा कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप गलत वीडियोस देखेंगे और जो फाश फिल्में हैं इनको आप देखोगे तो उसकी वजह से आप मुश्तज़नी के अंदर मुब्तला हो जाओगे, आप अपनी सेहत को बेकार और बुरी कर लोगे, आप बीमार पड़ जाओगे, दुनिया के अंदर अपनी बीवी के हुकूक अदा करने के लायक भी नहीं रहोगे। तो इन तमाम चीज़ों को सोचिए और कीजिए, और अल्लाह ताला की तरफ आपको तवज्जो देनी है, इन गुनाहों को तर्क करना है। नाज परवीन ने कहा है कि हजरत हैज के दिनों में साबुन से हाथ धोने से ही हाथ पाक होते हैं, प्लीज बतलाएं। जरूरी नहीं है, अगर आप हाथों को शैम्पू से धोएं या फिर किसी और क्लीनिंग मटेरियल से धोएं या फिर किसी केमिकल से धोएं या न धोएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि अगर आपके हाथों पर नजासत है, गंदगी है, वो रिमूव और खत्म हुई है या नहीं हुई है, यही बात मैटर करती है। JBC 7214 ने कहा है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब, बारिश के पानी से नापाक चीजें पाक हो जाती हैं, कपड़े जो के बाहर। देखिए, बारिश का पानी अगर आपके बाहर सुखा रहे हैं कपड़े, उनके ऊपर बारिश का पानी गिर जाता है तो बारिश का पानी ऑलरेडी पाक होता है, उसकी वजह से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके वो जो कपड़े आपने धोकर रखे हैं वो पाक ही हैं। और अगर कोई नापाक कपड़े रखे थे, बारिश इस कदर बरसी कि आपके कपड़ों पर की पूरी नजासत, पूरी गंदगी, पूरा मैल कुचल उसने खत्म कर दिया, तो आपके वो कपड़े जो कि नजिस और नापाक थे वो भी जारी पानी में धोने के हुक्म में शामिल हो जाएंगे और वो भी सब पाक हो जाएंगे। ठीक है भाई, बस इतने ही सवालात, इतने ही जवाबात, इनके अलावा और जी बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह उनको हम अगली नशिस्त में, अगली मजलिस में कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे दोस्तों की दुआओं की दरखास्तें हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि उन तमाम लोगों के तमाम तर जायज़ हाजात और मकासद को आफियत के साथ मुकम्मल फरमाए, दारैन में खुशियाँ नसीब फरमाए, हर किस्म की तकलीफों से उन्हें निजात और राहत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।